बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा सामने आया है कि काबुल एयरपोर्ट हमले की मंसूबा बंदी भारत में की गई थी। हमलावर अब्दुल रहमान रचना यूनिवर्सिटी दिल्ली का तालिब इल्म था। अमरीकी और गैर मुल्की इंटेलिजेंस ने मुलजिम का प्रोफाइल तैयार कर लिया और दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे ने यह दावा किया है कि अफगान जंग में अमरीकी ठेकेदारों ने तिजोरियां भरी, एमुनेशन, असला, मिलिट्री हार्डवेयर, खुराक और प्राइवेट जंगजुओं की सप्लाई से खरबों डॉलर कमाए। जंग के असल फातेह ठेकेदार रहे। एक गोली चलाए बगैर सरमायाकारों के पैसे से खरबपति बन गए। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में इस मौजू पर हम बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, काबुल एयरपोर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी भारत में होने का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी और गैर मुल्की इंटेलिजेंस हुक्काम ने हमला आवर का प्रोफाइल तैयार कर लिया। इस सिलसिले में अमरीकी अखबार ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त 2021 को होने वाले खुदकुश हमले के ताने बाने अमरीका भारत से मिलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात करते हुए लिखा है कि हमलों की मंसूबाबंदी भारत में की गई। अमरीकी और गैर मुल्की इंटेलिजेंस हुक्काम ने हमला आवर का प्रोफाइल तैयार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 30 अगस्त को आखिरी अमरीकी फौजी के जाने के बाद से अमरीका ने काबुल में कोई फिजाई हमला नहीं किया। हमला आवर अब्दुल रहमान लोगारी रचना यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली का तालिब इल्म था, जो पुल चरखी और प्रावान सूबे की जेलों में कैद काट चुका था और हमले से चंद रोज पहले जेल से रिहा हुआ था। अमरीकी CIA ने निशानदही की थी कि लोगारी दाइश की कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस था और 2017 में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने की गर्ज से भारत मुंतकिल हुआ। नई दिल्ली की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार भी हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी केरला और कर्नाटक में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी का इंकशाफ किया था और कहा था कि कई भारतीय इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी में मुलव्विस हो सकते हैं। अमरीकी अखबार का कहना है कि भारत के दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती और मुख्तलिफ नेटवर्क से रवाबित के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दूसरी जानिब अफगान जंग के बायस अमरीकी ठेकेदारों की चांदी हो गई। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि एमुनेशन, असला, मिलिट्री हार्डवेयर, अशियाए खुर्दोनोश और प्राइवेट जंगजुओं की सप्लाई से अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने खरबों डॉलर कमाए। एक गोली चलाए बगैर सरमायाकारों का पैसा इस्तेमाल करके अरबपति बन जाने वाले ठेकेदार ही अफगान जंग के असल फातेह हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान की जंग और तामीर और तरक्की समेत अफगान अफवाज की ट्रेनिंग के नाम पर वाशिंगटन ने 140 खरब डॉलर खर्च किए, लेकिन इसका एक तिहाई हिस्सा यानी कमोबेश 47 खरब डॉलर तो अमरीकी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ने हड़प किया। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए अफगानिस्तान तामीर नौ ने भी अपनी इंक्वायरी में इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान की तामीर नौ पर खर्च किए जाने वाले 150 बिलियन डॉलर में से तरक्याती मंसूबों के लिए 7 अरब 80 करोड़ डॉलर मुख्तस किए गए, लेकिन जामे इंक्वायरी में हकीकत ये निकली कि 7.25 अरब डॉलर में से नई सड़कों, अस्पतालों, पुलों और कारखानों पर सिर्फ और सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर खर्च हुए, जो मजमूई रकम का सिर्फ 15% बनते हैं और 85% रकम अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स डकार गए। अमरीका की 5 दिफाई कंपनियों लॉकहेड मार्टिन कॉरपोरेशन, बोइंग कंपनी, जनरल डायनामिक्स कॉरपोरेशन, रेथोन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन और नार्थर ग्रुप मैन कॉरपोरेशन ने इस जंग में अफगानों पर बमबारी के लिए नित नए हथियारों, एमुनेशन
حساس آلات اور سپلائی سمیت دیگر سروس کے نام پر 1.2 خرب ڈالر کا بڑا حصہ وصول کیا، جبکہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز بھی عسکری خدمات انجام دینے والی کئی کمپنیوں بشمول بلیک واٹر نے بھی مختلف مواقع پر مختلف ناموں سے مختلف پروجیکٹ سے خربوں کی الگ کمائی کی۔ امریکی میڈیا میں تصدیق کی گئی ہے کہ جنگ افغانستان میں امریکی مسلح افواج کی معاونت کرنے والے ملٹری ٹھیکیداروں کو خرچ کردہ کل ڈالر کا 1/3 حصہ ملا۔ اسی رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ جنگ میں ہونے والے اخراجات سے افغانستان کو کوئی بھلا نہیں ہوا، البتہ یو ایس ملٹری اور سویلین کنٹریکٹرز نے اپنی جیبیں ضرور بھری۔ رپورٹ کے مطابق امریکی مسلح افواج نے افغانستان اور مشرق وسطی میں 2 دہائیوں پر محیط جنگ میں 140 خرب ڈالر خرچ کیے اور ان اخراجات کا 1/3 حصہ ڈکارنے والے امریکی اسلحہ سازوں، ڈیلرز اور ٹھیکیداروں کی چاندی ہو گئی۔ وال سٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر 2001 سے امریکی مسلح افواج کو دستیاب وسائل یعنی ڈالرز کے اخراجات سے محکمہ دفاع پینٹاگون کے اخراجات 140 خرب ڈالر تک پہنچ گئے اور اس رقم کا 1/3 حصہ امریکی ٹھیکیداروں کو عطا کیا گیا۔ اس چشم کشا رپورٹ میں امریکی اسراف کی ان گنت مثالیں شامل کی ہیں کہ کنٹریکٹرز کو خوش کرنے کے لیے امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ ایسے منصوبوں پر ضائع کیا گیا جو کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے اور نہ ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک اہم افغان منصوبے پر امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے 60 لاکھ ڈالر خرچ کیے، جس نے افغانستان کی مارکیٹ کو فروغ دینے کے لیے گنتی کی 9 اطالوی بکریاں درآمد کی گئیں۔ ان خاص اطالوی بکریوں کو افغانستان میں نسل بڑھانے اور ان کی مدد سے افغان معیشت کو سنبھالا دینے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن یہ صرف پروگرام تھا اور 60 لاکھ امریکی ڈالر جو پاکستانی کرنسی میں اس وقت 1.5 ارب بنتے ہیں ضائع ہو گئیں۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ امریکہ کی جنگ افغانستان میں سینکڑوں افغان فوجی اور کمانڈرز نے قومی خدمات ترک کر کے یا مستعفی ہو کر کنٹریکٹر بن کر بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور امریکی کنٹریکٹرز کے ساتھ مل کر کروڑوں ڈالر کمائے۔ امریکی خصوصی انسپیکٹر سیگار کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 ارب 20 کروڑ ڈالر ایسے فوجی طیاروں، پولیس دفاتر سمیت کاشتکاری پروگرامز پر خرچ کیے گئے جنہیں بعد ازاں ترک کر دیا گیا یا وہ تباہ کر دیے گئے۔ امریکی جریدے نے براؤن یونیورسٹی کی اس تحقیق میں امریکہ کے جنگی منصوبے کے اخراجات، علاقائی ماہرین، قانونی ایکسپرٹس اور دیگر افراد سے ڈیٹا اکٹھا کیا جو امریکہ کی جنگوں کے پوشیدہ اثرات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 2008 میں افغانستان اور عراق میں 2,03,660 امریکی کنٹریکٹرز موجود تھے۔